हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले। শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার বাবার মাথায় জল ঢালতে চলে এলাম আমি এবং তোমাদের দাদা ভাই আর আমার মেয়ে। তো বাবার মাথায় যে জলটা ঢালবো সেটাই তৈরি করছি, বাড়ির থেকে করতে পারিনি, এখানে এসেই করেছি, কারণ বাড়ি থেকে ইচ্ছা করেই করিনি। এই দেখো জলের মধ্যে ঘি মধু একসাথে মিক্স করা ছিল, সেটাই আমি মিক্স করে নিলাম আগে। আর ঘটিতে দুধ গঙ্গার জল ছিল। এরপরে আমি দেব দই। দেখো দইটা দিয়ে দেবো ঘটির মধ্যে। আর মেয়ের স্কুল ছিল, তার জন্য মেয়ের স্কুল ড্রেসটা একেবারে পরিয়ে নিয়ে এসেছি, নাহলে টাইম পাবো না, বাড়ি গিয়ে আর স্কুলে আসার টাইম হবে না, তারপরে স্কুলে ঢুকতে দেবে না, তার জন্য মেয়ের স্কুল ড্রেস পরিয়ে একেবারে রেডি করে নিয়ে এসেছিলাম। এইভাবেই আমি জলটা তৈরি করে নিচ্ছি। তারপরে দেখো মিনা চলে এসছে, ওর জন্য ওয়েট করছিলাম। এই যে এবার আমরা বাবার মাথায় জলটা ঢালবো। আর তার আগে তোমরা তো দেখে নিয়েছো আমি আজকে সবুজ চুড়ি, সবুজ শাড়ি, সবুজ টিপ, সবুজ ব্লাউজ সব কিছুই সবুজ সবুজ করে এসেছি। তো দেখো কারণ শ্রাবণ মাসে বাবার পছন্দ সবুজ রং, তার জন্য শ্রাবণ মাসে সবাই সবুজ জিনিস পরার চেষ্টা করে। তো আমিও আজকে একটু সবুজ জিনিস পরার চেষ্টা করলাম। তো আমাকে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তোমরা। তো চলো এবার বাবার মাথায় জল ঢালা যাক, আমি পুজোটা শুরু করে দিয়েছি। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सबसे बड़ा तेरा है दर ईश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय এর মধ্যে আমি আর মিনা একটু ফটোশ্যুট করে নিলাম। আর সব থেকে বড় কথা, তোমাদের কথাই শোনা হলো না আজকে। তোমরা সবাই কেমন আছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও। আর তোমরা এই শ্রাবণ মাসের সোমবার কে কে করেছো কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর সব থেকে খুশির খবর, আজকে আমি তোমার দাদা ভাই আমার মেয়ে প্রথম সোমবারে জল ঢালতে পেরেছি, এটাই সব থেকে বড় কথা। আর তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের ভিডিও বেশি বড় করিনি, একটুকুই করেছি। লাইক করো, কমেন্ট করো, বাই।